Ayan guys, andito naman tayo guys sa kusina guys. Magluluto na naman tayo. Ayan guys, so gulay to guys na upo guys. Sinabawang upo guys, so with may halong manok. Guys, bagong recipe to guys. Upo, sinabawang gulay guys. At ginisa ko lang yan, hindi ko na pinakita pag-gisa kanina kasi mahaba po ang kakain ng oras ng video. Ayan guys, luto na rin yan, timplado na rin. May dadagdag pa tayo kunti guys. Ayan guys, oh. Dadagdagan natin guys ng sutanghon para medyo magkakaiba rin ng ano guys. Upo with sutanghon guys. Sinabawang gulay. Ayan guys, oh. Ibang ano to guys, ibang recipe nito guys. Para masarap ang kain guys. Ano, upo lang yan guys, simple lang guys, upo lang. Ayan, ginisa lang yan guys, sibuyas, bawang. Okay na guys, lagyan natin ng sutanghon para dagdag lasa guys ba. Ayan guys, so para panibagong lasa na naman tayo nito guys. Kahit na upo-upo lang tayo guys, upo-upo lang lagi to. Ayan. Titikman natin ba guys yung lasa guys, kung okay na ba. Kuha tayo ng konting sabaw guys. Titikman natin kung okay na ba yung lasa. Ayan guys. Pwede na guys, ulam na guys. Okay na to guys, ulam na talaga guys. Yummy yummy na. Yep. Okay na guys.